Part 2. Part 2. Chada. So, let's decorate. Okay. Sa Ako. ako. Tanong. Flower. Ay, buhay mo gikuha. Isa man. Ay. This is mine. Guys. Untik na Please akong pick dagal flower. ta. Bisaya guys. Connection. So. Okay. This is all. Ay, mosquito. Dayan guys, nagising. Nagising. Roller na. Wait guys. Bring, open the... Sira ka ng butterfly na eraser. Get out. Okay, Joy. Ibuan. Pagpili na, oy. Wala ka pili. Taan nila. Kada eraser. Ay, kanya ko. Joy. Nakos. Ibuan Ay, ka. Joy, twin sa Jejuan. Ano pa? Sa duwa. Sige. Kapulutan sa duwa. Bitch. So, Hindi ko na i-Jojo ko. Pag kanya sa duwa, pwede twin. masa na. Ano ko yung ano? Okay na. Sige na lang. Okay, kunti ko na ako. Twins stuff. Tra. Leah. Wait lang. Nasisang. Oh, ate. Aman. Si ate. Aman. Tsagdagan. Dali, be. Diego na liya. Ah. Oh, Nagada timer. Joy, Aliyah. Dilay, perfect na sa Part 3 coming. I didn't anything mag